Hello guys, naaday mi diri karon sa Moinho Cafe sa Queenstown. Buffet ni siya diri guys. Karon ra ko kakaon og restaurant na buffet nakalagay pero timbangon. Kung pilay timbang, mao na imong bayaran. So dili jud siya tantong buffet pero lahi diri guys kay buffet nakabutang. So, mao na akong first nga gikuha cupcake og cheesecake. Kay New Year man karon no, mag food trip mi sa Kumbana. Mao na sa Kumbana guys. Syempre nagkuha ko croissant, pork, then cupcake og cheesecake, then ay gamay nga strawberry with yogurt. So mao na ang ilahang restaurant. Restaurant bakery siya guys, tanawa guys. So buffet kunuhay. Then you can get whatever you want pero timbangon. Then pwede po siya i-take out mga guys pag dili nimo mahurot og kaon ang imuhang gibutang sa imong plato kay syempre gitimbang biyan ano nya gibayaran sayang pod mahal ra ba $61 sa mong nabayaran anak guys, di ba? O Moinho Cafe sa may Queenstown na sa diri sa New Zealand. So mga unay ta ninyo no og Happy New Year sa tanan.